Tyd vir Fokus. Goeienaand en welkom by die program. Ek is Estie de Klerk. Korrupsie is 'n misdaad teen Suid-Afrikaners, 'n verraad van ons demokrasie en 'n aanslag op staatsinstellings. Die korrupsie wat weens staatskaping gemanifesteer het Suid-Afrikaners beroof van geld wat tot die ontwikkeling van die land aangewend kon word en menselewens kon verbeter. Dit is die woorde van president Cyril Ramaphosa in reaksie op die bevindinge en aanbevelings wat deur die Zondo-kommissie van ondersoek gemaak is. Meer as 1400 individue en entiteite is geïmpliseer. En ons praat nou hieroor met Dr. Piet Croucamp, politieke ontleder aan die Noordwes Universiteit se Sakeskool, en hy is hier by my in die ateljee, en ons is via Zoom in verbinding met die bekroonde joernalis en nuusredakteur Ferial Hafajee, wie se boek Days of Zondo, The Fight for Freedom from Corruption pas bekendgestel is. Goeienaand Piet, goeienaand Ferial. Goeienaand. Korrupsie het nie met staatskaping begin nie. En Ferial, in jou boek verwys jy na 'n hele paar voorbeelde van ernstige korrupsie wat plaasgevind het voor staatskaping. So kan jy net so een of twee van daai voorbeelde vir ons noem en dan sê wat die uitkoms daarvan was? Sure, Estie. So I've been watching this story for a very long time, and then I've especially tracked it because I thought that corruption under a democratic order would be different. So I suppose the biggest would be the arms deal, but in the lists which I've developed, there's small ones. There's Sarafina, Motheo housing scandal, which happened, I think, in the Northwest. And then you can just see the amounts getting bigger and bigger and bigger until we get to the period which is defined as state capture in Judge Zondo's report. But then also afterwards, the PPE scandal, digital vibes, the Guyani water pipe, etc. Those continue, and you just see the amounts getting higher and higher and higher. So in my book, I track whether there's been prosecutions and what is the stage of investigation of each of those major scandals, and find that there hasn't been substantial enough progress in investigation and prosecution for it to act as a deterrent. En Piet, die Zondo-kommissie van ondersoek het ook nie net korrupsie ondersoek nie. Ja, kyk, ons neig om te fikseer op korrupsie en die bekende gevalle van korrupsie, maar eintlik gaan staatskaping daaroor dat daar besit geneem word van die instellings van die staat en van die besluitnemingsprosesse van die staat. En daaroor het Zondo veel te sê gehad. Ek dink as jy byvoorbeeld kyk na oor kaderontplooiing wat hy gepraat het. Kaderontplooiing is nie noodwendig korrupsie nie, maar dit impliseer die besetting van die staat deur 'n bepaalde politieke party of deur 'n ideologiese veronderstelling of selfs deur mense met korrupte intensies. So ek dink mens moet 'n bietjie onderskeid maak as ons net dink dat staatskaping korrupsie noodwendig was. Dan verloor ons die feit dat daar eintlik hierdie besitneming, die wyse waarop die ANC as 'n politieke party en kaders die staat geokkupeer het en wat dan gelei het tot korrupsie. Ons verloor daai nuance, dink ek, in staatskaping. En Piet, is Ramaphosa se antwoord, sy reaksie op die aanbevelings van die kommissie, is dit voldoende en is dit uitvoerbaar? Kyk, ek dink dit sal nooit voldoende wees nie. Dit is 'n geweldige omvangryke verslag. Daar's ontsaglik baie dinge wat ter sprake gekom het. Ek dink nie dis moontlik vir die president om in sy reaksie op 71 bladsy of 75 bladsy noodwendig aan al die aspekte daarvan te raak nie. Maar ek dink mense wou die indruk gekry het dat die president volledig begrip het van wat verkeerd geloop het en dat die veranderinge wat hy aankondig 'n daadwerklike verskil gaan maak. Nou jy sal sien dat as jy kyk na openbare kommentaar en meningsvorm is, dis asof hulle twyfel daaroor, asof hulle nie die president se woord vat en sê hy maak werklik hy neem verantwoordelikheid vir wat gebeur het nie. Sy party neem verantwoordelikheid. Ek dink daar is die behoefte dat iemand moet verantwoordelikheid neem en die president moes minstens namens die ANC of namens die regering 'n soort van verantwoordelikheid gevat het. En ek dink daar's baie mense wat daaroor twyfel. En Ferial, as jou reaksie hierop, maar is Ramaphosa se reaksie dieselfde as die reaksie van die ANC?
No, they're actually very different, Esty. So if you read the 77-page report which came with the President's address on Sunday night, I think that it's far more detailed and it's far more appreciative. He speaks about an ethical and a moral lens through which to view the findings of the Zondo-commission. If you look at what the ANC put out at the weekend, they say, yes, we accept the findings, we appreciate them, etc. But then they set their face against specific findings. They say there was a commission overreach or judicial overreach in those. And of course, they say nothing about the judge's finding that the process or how cadre deployment has been implemented is both unconstitutional and potentially unlawful. I think the ANC, because it's so dependent on cadre deployment, is likely to really oppose that recommendation. We haven't yet seen the detail of those responses, but hoping to get hold of them in the next couple of weeks. But I think, if I can just, I think to some extent we almost expect the President to take personal responsibility to some degree, because he's been, I think, at the helm of the State Capture Commission, the ANC, for so many years. It's as if he doesn't confess it, and he didn't. Hy het nie werklik skuld erken voor Zondo nie. And ek dink if he doesn't confess to that he is responsible, that he was partially responsible, that he overlooked something that happened that actually led to state capture, one gets the impression that he seeks to avoid responsibility. En ek dink dis die indruk wat baie mense gekry het as hulle die ANC se reaksie sien, soos wat Ferial gesê het, maar ook as hulle na die president se verslag kyk. Dis asof wie vat verantwoordelikheid? Hoekom neem die ANC nie verantwoordelikheid? Hoekom neem jy nie persoonlik verantwoordelikheid? Dit beteken nie jy word geïmpliseer in 'n misdaad nie. Jy moet eienaarskap vat van hierdie verslag as dit ware. Ek dink om werklik oortuigend te wees dat jy erns het met dit wat Zondo gesê het. Piet, as ons kyk, 220 van die aanbevelings wat deur die kommissie gemaak is dat daar strafregtelike ondersoeke gedoen moet word wat moontlik tot vervolging kan lei. Maar tot watter mate sal politici en die private sektor, multinasjonale maatskappye aan die pen ry? Wel, dit hang af van Shamila Batoy en die onafhanklike direktoraat wat die president nou permanent gemaak het. Maar ek het onlangs met 'n regter gepraat wat vir my gesê het, dit is eenvoudig nie moontlik om al hierdie gevalle voor die howe te kry in die bestek van die volgende 5 jaar selfs nie. Dit is nie moontlik vir geregtigheid om te seevier nie. Ons weet dat as ons 'n paar, ek dink die publiek wil graag 'n paar groot name moet uiteindelik voor die hof verskyn en hulle moet uiteindelik in oranje oorpakke gesien word. Maar ons weet ook al dat, en ek sal verbaas wees as 10% van die mense wat werklik aandadig was in staatskaping en wat voordeel getrek het uit die korrupsie, as 10% uiteindelik in die howe beland en uiteindelik in die tronk beland of skuldig bevind word, sal ek absoluut verstom wees. Ons moet aanvaar dat staatskaping was te omvangryke stelsel vir ons regstelsel om werklik daarmee regverdig om te gaan. Net hierna praat ons verder. Bly gerus ingeskakel. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het reeds R4,8 miljard in uitstaande belastinggeld ingevorder en R12,9 miljard se bates is bevries. Maar daar is meer as 1400 mense en entiteite in staatskaping geïmpliseer. Ons praat nou verder met die politieke ontleder Dr. Piet Croucamp en die joernalis en skrywer Ferial Hafajee. Ferial, as ons kyk, daar is so baie individue en entiteite wat ondersoek moet word en moontlik vervolg moet word, maar het ons in Suid-Afrika die nodige hulpbronne in ons wetstoepassingsagentskappe en in die strafregstelsel? I was lucky enough to have Andrea Johnson, who is the head of the investigating directorate. She's really the boss of all these state capture prosecutions, and also the deputy national director of prosecutions, Mr. Advocate Anton du Plessis at 2 book launches. And I do think that in them you have people who are completely committed to picking up the baton from Judge Zondo. I think that, as Piet says, you're never going to get over 200 successful prosecutions. But I'm interested in Andrea's prosecutorial strategy, which is to pick winnable cases, a bit like the first big cases against the mafia were brought in the US. And I think what you're seeing happening there is strategic cases, like the Transnet is important to watch. There is
Estina Dairy one happening in the Free State, another vital one to watch. I was interested in McKinsey being added to the cases, the Transnet case in the 1064 train transaction, which for me really was the most expensive and the most dangerous if you look today at the state of Transnet. Obviously, similar processes happening at Eskom, but I think it's important to retain hope and at least to see that reforms of those criminal justice institutions have started and they are now in the hands of committed people, not the cadres of old. Piet, jou reaksie hierop, maar ook die Ramaphosa se voorstel dat die ondersoekdirektoraat nou 'n permanente instelling in die NVG moet word. Is dit 'n oplossing? Dit is nie 'n oplossing, maar 'n goeie voorstel. Ek dink ek het altyd in die verlede in die Vrye Weekblad het ek die voorstel gemaak dat terwyl die regsproses in die gang kom, moet ons dit ook oorweeg om 'n vorm van 'n amnestieproses gelyktydig te doen, wat vir mense wat nie genoem word, wat nêrens geïmpliseer is nie, maar wat vir ons die groter prentjie, die waarheid kan vertel, wat die groter prentjie kan skets en wat ons kan eintlik help in die vorm van die soeke na geregtigheid. As ons daai proses in dieselfde amnestieproses dieselfde tyd in die gang sit. As jy klaar genoem is, jy klaar genoem. Maar as jy nog nie genoem is en jy kom na vore, dan kan ons vir jou amnestie gee. Maar jy sit net met een probleem in dit in Suid-Afrika. As jy nou wil sien hoe eskaleer politieke moorde in Suid-Afrika, dan moet jy nou 'n amnestieproses in die gang sit. Maar dit sou 'n oplossing gewees het op to supplement, if you wish, to supplement the justice process, because as I say, not a lot of people are going to eventually end up to jail. They will cherry pick some big cases and that will satisfy our primitive urges for justice. But that won't resolve the issue. Secondly, we still have to fix the system. We have to address the shortcomings in the system. Ons moet die staat weer regmaak. En dis 'n politieke ding. Dit is nie 'n regstelsel, maar dit is 'n politieke ding. En dit bring ons tot by 2024. Op daai punt, Ramaphosa het ook 'n voorstel gemaak dat leefstyl-audits gedoen moet word van die uitvoerende gesag en dat dit gedoen moet word deur 'n onafhanklike diensverskaffer en dit sal bestuur word uit die kantoor van die direkteur-generaal in die presidentskap. Maar Ferial, die president sê al sedert 2018 dat daar leefstyl-audits gedoen moet word. Can I just go back one step and say I disagree respectfully with Piet on amnesty. I think that it's an outmoded solution that's been touted about, usually by lawyers acting for really rich clients. I think the idea of deferred prosecution agreements where you come forward, acknowledge your complicity, in the case, make a refund and then negotiate those prosecution agreements is better than the idea of amnesty, which I don't think contains the seed of justice. And it feels to me to be an outmoded and old idea, which I don't really find persuasive. But lifestyle audits, as a really veteran political reporter, these things were touted by President Thabo Mbeki as soon as he became president. As someone who covers the presidencies for many years, we kept asking for those things and you will never find them. I don't place much. I think that was one of those empty promises the president made that we're certainly not going to see them. They're a little bit like the promise we've had for ages of performance agreements with ministers, and we either don't get to see them or they don't meet even the basics of those agreements. Piet? Ja, ek dink dat hoekom ek die amnestie idee voorstel is, let's make the assumption that the justice system will be overburdened by existing cases. We can add another layer of another process if we want to, and we can see how much of the result we can tap into that if we're seeking justice. But I just think that the story is much bigger. The story is even much bigger than those people who actually come forward and say, well, I'm looking for a form of justice which will allow me, set me off the hook. Ek dink dat die stelsel is meer gecompliseerd. Daar's klomp stories om te vertel waaroor mense wat ons totaal onbewus was van. Maar ek koop die idee wat Ferial sê. Ek dink dit kan werk, dit is 'n werkende stelsel, maar dit gaan nie vir ons die volledige prentjie gee nie. En al wat dit doen is dit gaan die regstelsel wat al klaar oorvol is, gaan hom so overburden dat dit waarskynlik ook nie tot wasdom gaan kom nie, maar dis nog 'n oplossing, ja. Bly ingeskakel, net hierna sit ons die gesprek voort, daar's nog baie vrae. Ons is nou terug.
President Cyril Ramaphosa het hom sterk uitgespreek teen korrupsie en die impak wat staatskaping op die land gehad het. Maar met 'n skandaal wat oor sy kop hang, hoe geloofwaardig is die uitsprake? Ons praat nou verder met die politieke ontleder Dr. Piet Croucamp en die joernalis en skrywer Ferial Hafajee. Piet, met hoeveel geloofwaardigheid kan Ramaphosa praat oor staatskaping, oor korrupsie met pala wat oor sy kop hang? Wel, ek dink dit is die probleem vir die president. En onthou, oor die volgende 20-25 dae gaan 3 regters besluit of hy verantwoordbaar is vir die wetgewer in Suid-Afrika. So dit is 'n ontsaglike moeilike situasie as die president ook geïmpliseer word. Die persoon wat uiteindelik die stelsel moet regmaak en wat ons aan die belofte aan ons maak dat hy die stelsel gaan regmaak, word ook geïmpliseer. Maar jou probleem is selfs groter as dit. Die politieke party wat primêr verantwoordelik was wat gebeur het, kan waarskynlik in 2024 'n verkiesing wen. Hulle kan 'n meerderheidskoalisie hê. Met ander woorde, ons sit met dieselfde party wat die probleem veroorsaak het, moet nou die stelsel polisieer en regmaak. Dit is hoekom Suid-Afrika sulke diepgaande probleme het. En onthou net, dit gaan oor vertroue in jou politieke stelsel, oor vertroue in jou ekonomiese stelsel. Ek weet nie of dit moontlik is dat die ANC die vertroue kan vestig wat nodig is vir Suid-Afrika om ekonomiese groei te kry, om 46% werkloosheid te adresseer. Maar ek moet ook vir jou sê, ek weet ook nie van oppositiepartye wat daai selfde vertroue gaan inboesem om dieselfde ding te doen nie. Ferial, jou reaksie? On pala, Esti? On pala and the president's credibility. Okay, so I really feel like the president has possibly been existentially damaged by pala, and by not taking the nation into his confidence in June when the case was laid, and that changing story of was the money under the sofa or was it just about to be banked? I don't think we know the full truth of that, and because he hasn't told us that or taken us into his confidence, it's really going to be a stick to beat him at the elective conference of the ANC, which I think it's up in the air whether it'll go ahead in December or not. But you can already see his political enemies in his own party really using pala and the opaque nature of that scandal to take pot shots at him. Piet, jy het vroeër gepraat oor die party en Ramaphosa het gesê dat hy poste sal hersien, maar elke saak op sy eie meriete 1 vir 1 hanteer. Maar ons weet dat 'n minister en 3 adjunkministers direk in die staatskapingskommissie se verslag geïmpliseer is. En ons praat hier van onder meer Gwedi Mantashe, Zizi Kotwa, David Maslobo. So het die president nie 'n verantwoordelikheid om teen hierdie mense op te tree nie. Wel, hy moes al teen David Maslobo opgetree het en David Maslobo gaan nie baie maklik uit die stelsel uitwerk. Hy kan selfs redelik maklik van Zizi Kotwa ontslaa raak, maar die voorsitter van die ANC, van Gwedi Mantashe, op wie hy steun om uiteindelik herverkies te word in Desember, dit gaan 'n baie moeiliker een wees. En Gwedi Mantashe, onthou net, hy ontken die bevindinge van die Zondo-verslag. Hy is bereid om dit hof toe te neem. So hy sal eenvoudig sê, as jy teen my optree, tree jy op in terme van dieselfde beginsels wat jy probeer sê, maar daar kan nie teen jou opgetree word. Jy sê dat die regsproses sy gang gaan. Jy kan nie teen my optree voor die regsproses nie sy gang gegaan het nie. Ek weet nie wat se gesprek gaan tussen Ramaphosa plaasvind en Gwedi Mantashe as hy teen Gwedi wil optree, maar dit gaan 'n baie moeilike een wees. Maar ek hoop partykeer, dis wat politieke ontleeders doen, jy probeer bietjie die manierismes en die lyftaal van politici dophou. En ek is amper seker, ek sien die laaste 2-3 maande, dis asof die president minder confident is, asof hy homself voorberei op 'n potentially very bad outcome. Ek dink hy vrees hierdie 3 regters wat besluit oor sy lot. Hy vrees dit is wat ek dink hy behoort te vrees en versigtig te wees. Onthou, hy word in terme van die Prekka-wet aangekla. Ja. In terme van die Prekka-wet, as jy bewus word van 'n finansiële misdaad bo R100,000, moet jy dit by die valke. Daai wet is spesifiek gewysig om te sê jy moet by die valke aanmeld. En dit is deel van ons internasionale anti-korrupsie wetgewing. Dis dieselfde as ons greylisting, dis dieselfde as alle wetgewing wat daar is om Suid-Afrika se kredietwaardigheid te toets. Daai wet kan die president nie sê, ek het nie daarvan geweet nie. Hy kan nie sê, ek het vir Wally vertel en Wally het dit nie geeskaleer na die valke toe nie. Die president homself is verantwoordelik om dit te doen. Ek dink hy het groot moeilikheid daar. Ferial, wat sê jy, het die president 'n verantwoordelikheid om teen hierdie ministers op te tree en iemand soos Gwedi Mantashe, het hy sy steun nodig om weer verkies te word tot die leier van die ANC? En beïnvloed dit sy besluit miskien, sy reaksie?
Of course, that action should have been taken, especially, I think, against the Deputy Minister Mashlobo, against the Deputy Minister Zizi Kodwa, and against the Minerals Resources Minister Gwede Mantashe. But I do think the big fish are swimming away here. What was really interesting for me to look at carefully as I wrote the book, Esther, was specifically in the case of Minister Mantashe, who was taking the Zondo-commission findings on review. He said that the 3 places where he got security installations put in by Bosasa, that's the case he's facing. He said that those were the gifts of comradeship and of friendship, and that's how people in his community helped each other. They put money together, or they would give you something that you needed, and he implied that Judge Zondo didn't understand that that's how things worked in his culture. That's what he said before the commission. So I do think in his review papers, he's going to fight against those findings quite hard. Once when we said that he was taking the commission on review, he called me and said, that's not true. He was only taking a tiny portion of it on review. Piet, baie kortliks, wat is die belangrikste les wat geleer moet word uit die Zondo-kommissie? Die belangrikste is dat mense moet meer skepties wees teenoor politici. I think that's the one thing that influenced the way that we vote in the past, is because we trust politicians, because that's almost our psychological home. That's where we belong. That's how we identify ourselves. And whether you're white or black or Indian or colored, whether you vote for the DA, whether you vote for the ANC, healthy skepticism towards, as far as the word of politicians are concerned, is the perfect way to go out and vote. And certainly not because you trust politicians. Politicians can't be trusted and should never be trusted. Interessante punt wat Piet daar maak, Ferial, veral in oploop tot Desember se konferensie. Maar wat dink jy is die belangrikste les wat geleer moet word uit die kommissie? You know, Esther, I think I'll leave it to the head of investigations at the Zondo-commission, Mr. Terence Nombembe, when I interviewed him. He said several times as I looked at the transcript, what we've investigated is just the tip of the iceberg, and that the processes of placing people to extract rents from procurement is probably happening in every municipality and every province. And if I take just my own response to that, is that we all have to be much more active citizens to understand local budgets, provincial ones, national ones, so that we protect the precious public rand, because at the moment it's being stolen basically at an industrial scale. Ons kan nog vir ure hieroor praat, maar dis al waarvoor ons tyd het vir vanaand. Onthou jy, indien die uitsending gaan misloop, Fokus is steeds op YouTube beskikbaar. Ons groet tot volgende Woensdag aand om 7. Tot dan, totsiens van my en die Fokus span.